اسے مار ڈالو اور یہ تمہارے فائدے میں ہوگا کیونکہ تم سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اب میں آدم کی نسل کو اپنے اشاروں پر نچاؤں گا۔ آدم چلے گئے، آدمی رہ گئے۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ زمین پہلی بار یتیم ہو گئی تھی۔ لیکن ابلیس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ابھی تو میرا کام شروع ہوا ہے۔ ہاں قیامت تک تو میں نے اپنے چیلو ابن آدم کی فوج تیار کرنی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلی بار موسیقی، بے پردگی، شراب اور بت پرستی کا زہر کیسے پھیلا؟ ایک نبی کی پاکیزہ اولاد کو ابلیس نے کیسے اپنے جال میں پھنسایا؟ آج کی یہ کہانی صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ آج بھی ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں اور ہماری روحوں میں جاری پہلی جنگ کی حقیقت ہے۔ ملت نامہ کی اس اہم قسط میں حضرت شیش علیہ السلام کی کہانی، جہاں نور اور اندھیرے کے درمیان پہلا بڑا ٹکراؤ ہوا۔ توجہ سے سنیے کیونکہ یہ کہانی آپ کی بھی ہے۔ مکہ کی وادی سے دور یمن کی جھلسی ہوئی بے آب وادیوں میں قابیل اللہ کے غضب سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اب بھی اپنے بھائی ہابیل کا خون تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا مگر دل میں حسد کی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ تب شیطان اس کے پاس آیا ایک ہمدرد کی شکل میں۔ اس نے ٹیکا لگا کر کہا، تمہیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو آزاد ہو۔ میں تمہیں وہ طاقت دوں گا جو تمہارے باپ آدم کو بھی نہیں ملی۔ ہاں میں تمہیں طاقت دوں گا۔ شیطان نے قابیل کو پہلا بت بنانا سکھایا۔ وہ پہلا پتھر جسے خدا کہا گیا، یہیں سے شرک کی سیاہ بنیاد پڑی۔ آدم چال کی نسل کو اللہ کے سدے سے ہٹا کر پتھروں کے سامنے جھکا دیا جائے۔ وہ زہر جو آج بھی انسانیت کو کھا رہا ہے۔ شیطان کا مقصد صاف تھا، آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ کے سجدے سے ہٹا کر پتھروں کے سامنے جھکا دیا جائے۔ ادھر مکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں نم تھی۔ اللہ نے ان کی اداسی کو دیکھا اور انہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو حسن و جمال اور اخلاق میں ان کا ہی عکس تھا۔ نام رکھا گیا شیش، یعنی اللہ کا تحفہ۔ جب شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے چہرے اور ماتھے پر ایک خاص نور چمک رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل ہوتا ہوا آخر تک پہنچنا تھا۔ آدم علیہ السلام نے شیش کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ نور تمہاری امانت ہے، کیونکہ اسی نور سے آخری زمانے میں محمد مصطفی تشریف لائے۔ آدم نے اپنی پوری زندگی کا علم، حکمت اور کائنات کے اسرار اس بیٹے کو منتقل کر دیے۔ انہوں نے شیش کو وقت کی گھڑیوں کی پہچان، آنے والے طوفان نو اور تمام آنے والے نبیوں کی بشارت دی۔ ابلیس نے دیکھا کہ شیش علیہ السلام کی اولاد اللہ کی طرف جا رہی ہے تو اس نے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار نکالا، موسیقی۔ پہلی بار بانسری، ڈھول اور تار والے آلات بنائے گئے۔ شیطان نے قابیل کی بستی میں رنگ و نور کا وہ طوفان کھڑا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر رہنے والی شیش علیہ السلام کی نیک اولاد کو ان آلات کی پراسرار آوازوں نے
अपनी तरफ खींचना शुरू किया। हया का दामन फटा, बेपर्दगी आम हुई और अल्लाह का जिक्र मौसीकी के शोर में गुम होने लगा। इब्लीस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं उन्हें सीधा रास्ता छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता तो मैं उन्हें रास्ता भूलने पर मजबूर कर दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आखिरी अयाम करीब थे। वो जानते थे कि अब जमीन की जिम्मेदारी शीश के कंधों पर है। अल्लाह ने शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल को काबील के फितने से महफूज रखने के लिए इन्हें पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर बसने का हुक्म दिया। ये वो बस्ती थी जहां सिर्फ अल्लाह की तस्बीह गूंजती थी। तारीख बताती है कि अल्लाह ने शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल को वो पाकीज़गी अता की कि इनके निकाह जमीन की सबसे अफीफ और परहेजगार खवातीन से हुए, ताकि वो नूर मोहम्मदी जो उनके माथे पर अमानत था एक पाक पुष्ट से दूसरी पाक पुष्ट में मुंतकिल होता रहे। जब आदम अलैहिस्सलाम ने शीश को अपना खलीफा मुकर्रर किया तो इनकी आवाज लरज उठी, ए शीत, मेरे माथे का ये नूर अब तुम्हारी अमानत है, इसे कभी गुनाह की आंधी से बेनकाब न होने देना। अपनी नस्ल को इस बस्ती के करीब भी ना जाने देना जहां शैतान का शोर है, और याद रखना जब भी अल्लाह का जिक्र करो इसके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूर लेना। वो मेरा सबसे प्यारा बेटा है जो आखिर में आएगा। ये वो लम्हा था जब एक बाप अपने बेटे को कायनात की सबसे बड़ी अमानत सौंप रहा था। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने 912 साल की जिंदगी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में गुजारी। आप अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे नाजिल हुए। तारीख गवाह है कि काबील की नाफरमान नस्ल बिलाखिर तूफान नूह में मिट गई। मगर शीश अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा नस्ल ही थी जो बचा ली गई, और आज हम सब उसी नस्ल का हिस्सा हैं। आज भी वही जंग जारी है। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमुकाबला शैतान का शोर। हया बेमुकाबला बेपर्दगी। फैसला आपको करना है, आप किस तरफ खड़े हैं, आदम अलैहिस्सलाम का नूर या शैतान का फितना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर करें, लाइक करें और मिल्लतनामा को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बने। अगली किस्त में हम एक और हैरान कुन वाकया बयान करेंगे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 40 साल एक और अजीम नबी को तोहफे में दे दिए थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।